Happy Thanksgiving! Oh, darling, dito. Happy Thanksgiving! Sina. Ala, may matatapos pa. Dami tayong pagkain. Oh, sabi ko. Hindi siya makapwesto eh. Oh, Ayan, oh. Wow. Ay, Maroni. Oo naman. Ang dami. Ang dami. Hello. This is my second Thanksgiving. Salamat sa blessings. Anong? Gusto mo na pala? Let's eat. Yung palabok pa. Merry Christmas from Daly City. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. May ham. Andito na. May inihaw. May pansit. May beans. May cordon bleu. Meron pa na corn. Ayun. With the white sauce. Wow, may lumpia. We're waiting for Ian. May paso. Lahat kami galing work. Daming tao. May sausawan na pa dyan. Ito po. Let's eat. Let's eat, baby. Tuudahan kayo. Merry Christmas. What's our foods? Barbecue. Barbecue. Christine. Ito. Tita. Ay, ito kay ate to. Ito na kay ate. Ayan, ang mga pang ano. Rosen ko eh. Very daming gifts. Thank you. Wala kami Christmas tree eh. Meron, ayun. Meron. Ito, yung lamp. Babalik. Dad, ayan. Ow! From Mama! Yay! Sige. Thank you. Hindi makatayo. Thank you, Bibi. Wow. Wow, patingin nga. Patingin. Wow. Yeah, thank you. Ilan na yan? Marami. Ayun. From Mama! Ala. Yummy! From Mama! Oh, malaki kasi na. Ano yan? Gulong yan. Gulong yan. Yay! Ang cute. Oh, ang cute. Ayan. Christine! Ay, thank you From po. Tita. From Mama! Yay. Thank you. Leia! Oh, mami. Oh. Ayan. From Mama! Galing pakiabot nga. Wala. Yes, mami. Wow. Speech. Congratulations. Congrats. Nanalo. Ayan. Gigi, asa yung gift mo? Wala na, ginamit ko na. Ay, God. Binuksan niya na. Yani. Uy, Xbox ba yan? Oh, box lang, box. Ay, ito pala, kuya. Ay, ito ba yung ano, yung alam ko na? Oh. Kuya, from Mama. Actually, ginamit ko ito bago mo binalat eh. Ay, ang gift sa akin ni Kuya, Kurig. Kurig. Mama! Ma. God! Wow. Thank you, From Ate. Ate. Thank you, Ate yan, darling. Thank you. This one is for Yani Bebe. Yani Bebe. Yani, Bibi. From Ate. Ate. Thank you. O, bilangan ng gifts, ha? Kanina po yan na binigay ko. Ate, ay ate. Ay, okay po. Oh, Tita Leia from Ate. Yay. Thank you. Thank you. Okay, Christine. Ay, nalalabasa pa ni Kuya natin. Thank you. Christy. Kapareho ng pantalon. Magmano. Kasabay din ako kasi cash din ako, pasensya na. Mamaya, pagkatapos ni Dad. Merry Christmas to Aurora. Wow! Yay! Wow. Merry Thank you, Christmas, Sarif. Happy New Year. Sabi sa'yo, special.
special sa akin. Oo na. Good. Oo naman. Daddy. Thank you. Thank you. To Adrian. Wow! Thank you. To Leia. Wow! Bigyan ng jacket na. Bigyan ng jacket. Thank you. Thank you po. Oh, ano na ako? Kumota na ako. Wow. Wow! Happy birthday. Happy birthday. Diretso Thank you. Steve. Ay, thank you. Siyempre, ikaw din. Yes! From Daddy. From Bye. Nino. Pay daw po. Pay. Nino. From Ninong. Good. Wow! Daddy. Ay, Ikaw daw, baby. Nasa pa rin ninong daddy? Ninong Daddy. Yun. Wow! Oh, B. Oh, ninong daddy oh. Wow! Ang init. Ay, pinaypay na. Ang init. Mainit. Yung gifts daw po ang gusto namin malaman para makita reaction. Oo, kasi. Oo. Ay, baby, buksan na, baby. Bubuksan na. Kuyo, kay kuyo. Ninong. Oh, Ninong. Ninong. Wow! Thank you, kuya. Ninong. Dayan. Wow, thank you. Abigyan na. Inutong pala. Wow. Babasahin mo muna. Merry Christmas na Happy Death New Year. Wow! Dami kong pera. Wow! Pwede na ako mamalengke. Dati pulitin mo na. Baka mapulit. Baka mapulit tayo pera. Ingat na. Akin na ako magbubukas. Wag. Wag, baka mabulsa. Wag. Wow! Hindi lang dalat pa eh. Uy! Wow! Baka dalawa yun. Hanapin mo isa. Ito ba ako? Hanapin mo isa. Baka may isa pa. Thank you, Al. Oy, naku, dilagay ito sa table. Ano yan? Wow! Dami. Ano yan? Oh, bless ka. Ang dami. Ang dami. Saan galing yan? Saan galing? Thank you. Oh, mag-bless ka daw, mag-bless. Oh, Ha? bakit? Ano ka? Hindi na. Wow. Ay, ako hindi ako ano. Biglang nakalakad. Ikaw, dalawa lang. Napakistuloy ako. Ayan, ibibi kami. Ano yun? Huwag na. Thank you. Oh my God! Iyan. Uy, may 200 ako. Wow! Iyan. Thank you. Dahil pera. Ayaw tumayo, tamad na lang. Tumayo ka na kasi, babe. Oh, mag... Wow! Wow! Kuya, 6 lang. Lakas natin. Gusto naman. Ako, mayakap ko. Thank you. Yung mayakap. Baka. Bakit na? Wow. Kaya tama, lagi ka mag... Dapat lagi na magbibigay na kaya Hindi ako mabibigyan ng pera. Ay, nakukuha. Sayang, di ako. Malating gifts. Wow, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Blessing. Oo, dahil blessing. Pera ma. Oo nga. Oh, tanga. Ayan na daw. Yan na daw po. Tara, bili tayo extra. Baby, oh. Bita PS pa. Ang asawa na siya. Ganyan muna sila, oh. Have yourself a Merry Christmas. A Merry Christmas. Wow. Thank Importante to. Magkakayo naman to eh. Oh, see? Uy, baka... Si Dad, Pogi. Ay, Oy, po. Pogi. Okay, sabay-sabay na. Dito buksan niyo yung regalo namin. Ito, Nakalagay. Ito eh. Joy! Joy. But, Eto, sarap to. Opo. Hindi, sarap yun eh. Masarap yan. Yes. Wow! Lagot yan. Lagot yan. Thank you. Salt. Opo, ito lotion. Ano pwede gamitin? Ito, ano po to? Yung sa Dibola? Kokoa. Kokoa mix. Thank you. Wow. Hot chocolate na 12 pieces. Okay na, oh. Okay, may bakit. Thank you. Meron pa ito. Ay, isa. Ito. Isa. Oh, ano pa isa? Wow! Mikey. Uy! Uy!
Stephen Curry to. Wow! Wow! Stepping Ito may Curry. susunod na. Bili nyo yan? Opo, binili namin. Sakto-sakto na. Nike, mahal yan, Nike pa, baby. oh. Opo. Pengin na kami. Kuya, buksan mo. Pengin na kami, kuya. Galing to kay Ano na pagkain to? May gift receipt to para kung Sakto ba? Galing ano. magano. Thank you. Ano target? Oo, thank you. Thank you. Thank you. Kurtina daw. Wow! Adidas! Christine. Uy, ang ganda, Christine. Yes. Mama, ate, ano to? Ano yan? Kainan po. Tupperware. Naka-container. Baunan mo to eh. Eh, gwapo ba ako dito? Depende sa pagkalabit. Hindi, pogi ka na totoo. Yes naman. Wow! Ah, ayan ako. Kaya lang mas pogi si Yani. Xbox ano. Wow! Thank you. Wow. Ginamit siya na eh. Maganda, maganda yung size niya. Ayan. Thank you. Tupperware. Ano daw yan, kuya? Ano daw yan? sa'yo? Ano yan? Magkain sa'yo. Sabi ni Mami, hanapin mo nga ito. Sa'yo Kasi pinahanap. regalo ko sa'yo. Sabi niya sa Costco, hinalap ko naman. Thank you. Wow! Ganda oh. Kasyo, may lalagyan. Pabango. Kay ate Algali. Ito lang daw bumili na. Saan mo pa yung pinasok? Wow! Ano yung sa'yo, kuya? Oy! Thank you. Wow, thank you. From Tita Leia to Ate Al. Ito. Merry Christmas. Yes. Ano sabi mo ate kanina? Ano yan? Sa'yo pala to. Wow! Oh my God! Uy, I love this! Uy! Pouch po. May, Mami, hindi po, spa. luxury wash bag. Wow! Pwede pa gano'n mag-travel Uy, ba? thank you. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Pati Ayun ka na. mga power bank. Ayun na, Tupperware na. Ayan talaga sa baunan. Thank you na. Ang dami mo nang galing. Bago yan. Pwede na yun. Oh, galing. Ganda pa. Brownie. Wow, Mr. Rush. Nang moment eh. Ayan oh, lunchbox din yan. Thank Ka, you. ate. Chinik mo ba mabuti? Oo, meron pa. Di man siya. Ayun, meron pa isa. Yan, thank you. Alam mo ate, sa akin to mapupunta. Kasi yung si Samir, alam mo, siya na ang gumagamit. Thank you, ate. Nakalagay. Sakto. Uy, nagamit mo yan? Yeah, oh, yan ang gusto niya. Ah, very good. Ayan, marami naman yan. Yan ang ginagamit niya eh. Thank you, ate. Ay, Wow. kote. Patingin. Buksan ano. Wow, oh, okay. Ayun yung kay mama. Oh, next. Next. Huwag ka mabalik. Ano yan, si Ian. Thank you, ma. Uy, ano to? Marshmallow. Squishmallow. Malos? Wow. Pangkasan. Ano to? Ganda. Ang ganda. Ito. From mama. Thank you, ma. Oh. Ano to, hair dryer? Hair dryer. Portable ah, portable. Hair dryer. Ano to? Wow. Ang mahal nito, mami. Thank you. Patingin daw, patingin daw. Daisy. Wow. Daisy 7. Oh, next. Mama, thank you. Meron pa po kayo dyan? Wala na Next. akong pabango. Ito galing. Kay Mama. Kay Mama. Mama Leia. Thank you po. Open na, open na. Yan. What's that? Wow, gold and black. Wow. Chocolate. Tie. Necktie. Yan, yan pala ipapatikim. Oh, tigil na kayo. Tikim na daw. Ganda nung ano. Wow. Wow, ganda ng balot. Ano ah? Mama, gusto ko to. Yeah. Thank you. Hybrid. Thank you po. Hybrid. Thank you po. Ano naman nun? Chocolate? Thank you Chocolate. Tingin, charcuterie. Milk chocolate. Mga Belgian, mga ano, or what? Belgian. Belgian. Calvin Klein. Gusto ka na ng Calvin sila. CK. Aha. Aha. Wow! Ang ganda. Natalbugan yung eternity mo. CK. Ayun, CK. Be. Gaya. Kasi be. CK na be. Sino nagbigay na? Ako po. Popcorn din, pero... Ay, matamis. Armando. Thank you. Thank you. Oh, baka mapunit, mami. Mapunit yung ano, 10. Matulungan na kita, ma. Wow! Grabe! Wow! Ang dami! Dami kong pera!
May pang ano na, pang load na ng ano. Ano ba yun, mami? Pang-load Clipper. Sa clipper. Uber. May pang clipper na. Pan-load ng Roblox. Galing kay Kuya. Wow. Thank you. Thank you. Ay, hindi nagagamitin yung paper bag na yan, di? Ah, okay po. Wow! Wow! Naku, naiiyak na si mami niyan. Wala na. Wow! Thank you po. Big time. Big time. Tay. Wow! Body lotion. Yes. Mhm. Body lotion ako. At saka, meron pa. May lipstick. Wow! Lip gloss, lip gloss. Lip gloss. Lip gloss. Yes. Ayan. Wow! May Wow! Ganda nito. Maganda to, Mi. Yay! Yung oil na ginagamit natin sa hair, yan eh. Yung brand. Yan, para sa akin mo anak ha. Wow! Ano yan, mami? Wow! Karton daw. Ano yan? Wow! Pantulog. Ganda. May pang New Year ka na, Mi. Dun sa bahay. Ang ganda. O, sa New Year, mami, ha? Sote mo yan. Bilog-bilog. Pantulog po. Ay, ganda. Ganda na. Wow. Size ko niya. Bilog-bilog eh. Sa bagong taon, bilog-bilog. Bagay sa'yo. Wow, bathrobe. Wow! Ay, nice. Ang lambot. Pang cover ng bed. Ay no, gingerbread cookie. Tingnan mo yung design. Tingnan natin. Gingerbread. Diba? Nababa. Open. Bulgari. Special edition last year yun. Parang apple curry lang po. Wow! Oh, sa'yo tong maliit, mami. Akin talaga to eh. Ganda. Joke lang. Kuya, love you. Wow. Yes, kay daddy. Thank you. Andun yung balik ko. Mousse. Wow, thank you. Trust me. Mami, ma'am. Ganda. Thank you, ate. Thank you. Thank you. Bebe! Galing kay Kay mama. Mama Gaya. Yay! Wow! Ay, wow! Ay, oo, sexy. Ay, sexy. Ganda. Okay. Ganda. Di ba magkano tayo next year? Oh, ito na. Universe. Wow, thank you po. Ang ganda ng kulay. Oh, pang summer. Wait, Mami, ito ba't pa. wala akong shorts? Tingin mo, meron ka kaya. Ito kay Mama Gala. Ay, ako shorts. Tsaka pajama. Wow! Ay, wow. Ako may short, may pajama. Oo nga. Wow, Pwede towel. thank you po. Ayun o. Thank you, Ay, Mami. ganda. Wow, ang ganda naman. Oh, papasok ako ito na sa soting ko. Oh, ang dami, Mami. Ang dami. Dami ah. Sinulit mo yung discount mo sa JCPenney. Dami, Mami, ah. Ay, ganda. Oh, Wow. pang workout. Cinemark. Oh, Bebe. Wow. Bebe talaga. Bebe. Hello! Happy New Year! Ang daming Sing ka masahal. foods. What's our... Wow, is that... Ano yan? Tinago. Medyo yung kawaling tinago sa ano. Wow, Merry Christmas. Ay, Happy New Year! Merry Christmas, Happy New Year. Uy, sarap ng sopas nila. May ano, quail eggs. Happy New Year! Oh, Mama! Kamusta yung kasama mo? Ganyan na lang para mag... Happy New Year! Pwede na magkakain si Adrian. Thank you! New Year! Happy New Year! Happy New Year! Dami po! Happy New Year! 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 Hindi, binibidyo ko lang po. Happy New Year! Happy New Year, everybody! We have good health, abundance of like wealth, and like our family will get together more this year. And also I pray na mas tumagal pa po ng family ties namin sa family. And Happy New Year!
Nakita yung bawat subo namin. Puno yung bibig ko.